Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Fassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi min ahli tuqa wal wafa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Ulama'unal a'izza wa masyaikhunal ajilla, para alim, para ulama, para masyayikh, secara khusus guru badan kaula sareng guru ajunan Sumulja Kiai Haji Dumairi sarjana agama sesangat abdina amuljaaki sangat abdina ta'zimi. Ajunan Sumulja Kiai Haji Masduki juga badan kaula amuljaaki. Ajunan Sumulja Kiai Haji Syafi'i juga badan kaula taati. Tak kalem ajunan Sumulja Kiai Sudarman terjukan sahibud da'wah ajunan Kiai Haji Syamsul Arifin. Ben sateja para kiai, para guru nyuun sapora tak bisa nyebut satu persatu, namun dek keseteja tanpa terkecuali badan kaula ngagungaki. Jajaran tokoh masyarakat secara istimewa pemangku desa setempat iki Kak Dinto Bapak Haris selaku pemangku desa Medelen beserta perabot-perabot desaipun. Hah? Medelen. Kulele berembun kareng bini ni kasene kemun reng lake lo podbi reng bini patepak. Dan juga hadir di tengah-tengah kita Dr. Andes Zubaidi, salah satu anggota legislatif Kabupaten Sumeneb juga yang saya taati, dan seluruh hadirin hadirat muslimin dan ibu-ibu muslimat yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah kelaben kebedaan sampurna salah tak panas tak ojen gitu. Akhir sampian tak panas tak perluan tak uning mi apai kepai. Suap ki. Semoga suap pasampian digantina swarga sareng Allah. Benten kula yakin sampian Rabu kak kento keng tanda sampian ni kauring selamat. Karena mun beni keng parigi hidayah Allah tak kira depak makin. Sampian seentar kanto ni beni keng tandi lako. Banyak secung tak andien lako makin ngit. Nggih. Sampian sehadir beni keng polan semak banyak sejauhan depak sesemak antak ketelak demam tada. Sampian sedepak kak kanto keng ipele bi Allah pedeti orang selamat dunia akhirat. Padahal sampian kak kanto ni ke beni keng tak repot banyak lako tegi. Bekombe rakora sapuan kapi kita mari ki dengan di masjid ngaki ngaku seragam. Saya masang bedek tok setengah jam tak mari. Di masing-masang li pernah bada kadung li pernah tebel bergelak tak kok ngeltok makai kancan akan dia tak akebik saja Bob. Ben siapa huk banyak dengan arah pamit tak akebik tak kok ngeltok bibir. Tapi punten hadir kapi cak makai lengakan jajan anganga aja daya. Takut takin senggali pernah. Tapi alhamdulillah sateja kompak sateja Rabu. Sabu ke Kak Dinto tititan te kaula ajunan selamat di dunia ke akhirat. Amin.
Bapak Ibu hadirin seemul ja'aki Allah, ulama adabu innama khuliqtum lil abadi wa innama tangkiluna ay tungqaluna min darin ila dar. Sateja ajunan sareng Allah kak dinto ebadi lil abad, manusia sakale eke baini kebi Allah terus palanggeng tak temate. Wa innama tangkiluna min darin ila dar, angin pastena manusia gak dintukeng ngele dari situng kenangan ke kenangan selain. Ruh pada hakikatnya tak mati, serosak nika cuma badan. Muncul saking gak ruh nika pah mati bu nyaman ku leben sampian lebah pada ben koceng ada apa-apa. Lah kau leben ajunan bekal mintai pertanggungjawaban sareng ajunan epon Guste. Malah manusia nika saampuna masuk kubur dalam kitab Bughyatul Mustarsidin sebut lagi warada annal amwat yatazawaruna wa yata'arafuna fi akfanihim walihada nudiba tahsinul kafan. Orang semate depak kelem kubur yatazawaruna wa yata'arafuna, ruh kak dinto saling ngeleleng ka orang sepada mare mate kasa wa yata'arafuna patang kenal kaki buk iya le bila datang gelo lakung kole anu apa kaki entar dena amar kena apa tatabrak lengko ki banyak ya metelan napa metelan banyak saya tentar dena ya ku laku epok saya daftar le masih kodak satu pada pengajian bada lek keng mun sapi datu ju mati di budi ku laku dak mentar pada lancung umur amin Allahumma. Lah semuanya manusia itu akan mengalami perpindahan tempat. Sepertama kaula ajunan lambak sareng Allah Subhanahu wa taala beda tabung reng sepo bini. Dari tabung reng sepo bini nganle ke alam dunya, dari alam dunya nganle ke alam barzakh, dari alam barzakh nganle ke yaumal mahsyar, dari yaumal mahsyar pindah dek ke tempat terakhir kaula ajunan imma ilal jannah wa imma ilan nar, man termasuk surga kapi. Amin. Amin Allahumma. Lama lamun senya manusia kak dinto ngalami mate duka le odi duka. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Kaifa takfuruna billah, katina pa ajunan kafir dak Gusti Allah wa kuntum amwatan fa ahyakum, lambak sampian pertama kalimat fa ahyakum bi Allah paudi summa yumitukum bi Allah pamate pole summa yuhyikum maka paudi pole summa ilaihi turja'un, ka Allah pabali imma langkeng swarga imma langkeng neraka. Manusia nika ngalami mate dukale odi dukale. Bila mate pertama dari pertama kali kandungan sampai 4 bulan kau leben sampian mate. Umur 4 bulan fayunfakhu fihi ruh Etiopinya bah pas odi ketika kandungan 4 bulan kau leben ajunan mare mate 4 bulan etetiaki kabedaan mate paudi dalam kandungan 4 bulan ajunan mare mate sakalian ben sampian lastari odi sakalian. Ketika umur 4 bulan dalam kandungan robuk jawapinya be odi napa tak odi mai pangki ja odi bu aku li teti mun odi mun tak aku li mate mun ili kuli odi boleh wahahahaha iku sampeyan nes dina benter bu mau kita ngaji ya pada langsung to kang itu maca odi aku li mun tak aku li mate mun ili kuli odi boleh. Siapa mau nyekoceng kening itu? Lah sampai mungkin kau leben ajunan odi nikah odi sepertama aku leben sambian. Lalu
Thumma yumitukum maka bi Allah epa mate pole bila ku lekuk bekal mate. Thumma yuhyikum maka bi Allah epa odi pole. Kama ilmu kubur. Jadi kuliban sampean ki bekal mate sekalian naki nika mate nomor 2. Bekan odi sekalian naki nika odi nomor 2. Coba ngen kangen buk kamalanceng odi ing ben matena. Kamalanceng odi ing ben matena bu. Odi ing. Mi to kang jek lancengan odi ing ben. Hahaha bu. La manusia nika mate ilm tabu 4 bulan lagi nak bangki. Ku lekuk mate boleh. Pandi puntu pejengaki pah eko puraki paling ngepol 4 jam. Mate nak kau la ajunan mun polong ben lambek cuma sekitar 4 bulan 4 jam. Odin ku leban sampian. Ilm tabu bai odik 5 bulan. Mangken macam-macam. Beri semangken umur seket, beri umur 40. Teti mate na ben odik manusia ni kapakun lancengan odik. Ku lekuk ilm kubur kak dinto jaga odik boleh sampai bila tak mate sampai swarga sampai neraka. Kak malanceng odi ing ben matena. Lancengan odi ing manusia ni kak. Matena sekejap gula ben sampean odi ing mangken bukan macam-macam ni kak. Sampai bila? Sampai wafat. Berempat umur manusia. Kanjeng Nabi menyatakan hasadu ummati ma baina sibtin wa sab'in. Umat Nabi Muhammad ni kaseta antara umur sebitak ke 70. Karena setiap umat ni kan orang Nabi nah. Kanjeng Nabi umur sebitak 3 tahun 2 bulan. Beda saat waki sebitak 3 tahun. Jadi mun sampian nyereng kanjeng Nabi sebitak 3 wafat sampian. Ngen kangen bu, mun mangkin umur 40 korang 3 lekor. Mun mangkin umur 50 korang 13 tahun. Mun mangkin umur sebitak korang. Mun mangkin umur sebitak 2 tahun 11 bulan sangat lekor are. Lah tak usah nyeke kakan kapi bu. Lekuk mari duhur je. Menterki dan cenga umur sebarokah. Amin Allahumma. Yang jelas manusia nikah mati makanya lambat beda lagu senikah. Kaula sataja wajib percaya odi etunya tak salancenga bila cabutnya beakalah bekal abali deka asalah pun antemua apareng salam muntapesa apareng salam anika tanda orang seiman anika tanda orang seislam. Lagu ni ke tahun belum polo kula ki tada keng kula nyapok karena kula kelahiran tahun 90 lambak kula ki keni memang ken bakun keni buknya cak gelak miling-ciling rabu-rabu ya man lebet ni kene ya mun pah pada ben ria raja namun ngakan nabi berempas sak bu cak lekeng foto narinya ben boleh kuning te kubungkan aja semang kamu kubungkan kene buana semangka yo bodoh pungkana raja keng buana kene acem pungkana raja buana untungnya lanceng bu acem bu tu pak kering apa dina di pajak dia. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Kalau sudah dicabut nyawa akan kembali kepada asal dari mana kau leben ajunan itatiaki dari kak dimah Allah adabu minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Manusia eka bayi dari tanah bekal abali katana ben bekal epa ceke dari menikir pikir ayat ni kula ben sampian ben cobik asli sapopo sekalian kan manusia ni katana tadi dari tanah abali katana ceke dari tanah manusia ni ke dari tanah kapi engki keng cuman tanana seega bayi cemacem tanana seega bayi cema kedu mairi mi gontong koning pote bersih tanah gelis seega bayi tanah ke kono gontong pote seneguk mikria tanah kobi
Cak gelak pada kobi na ben kakek aku. Mun orang yang kobi akin nabi TV on. Mun prabendin nak dia make tepote nang koning ku keton kok cak bedok sik pel-pel. Aduh mun mu ana pote keng leer celeng. Aduh macam bayi pendong kok ada. Benih sampian, buk benih sampian oreng, nggih Bu. Mun sampian oreng. Lama nusah bekal abali dak ke asalah. Panapa asalah dari kak dimah tanah manusia bekal abali kata. Makanya cek pun kesair. Cuma Allah seko besase odi saros terosah munki anyamah manusia pasteki beda betesah ya Rabbabil. Satajana bekal mole de Allah abali pole tuangu de ta epele ibadana kaile oleh ya Rabb. Lah ketika manusia abali dak kasitung alam saanya mabarzakh barzakh neka dengat-deng antara alam dunia dan alam akhirat. Mangkene ka orang kita ada saya masuk ke akhirat tada beda ilmu kubur arwah roh manusia kak dinto beda situng alam senya mana alam bar napa barzakh barzakh ka artina lengaleng antara alam dunia dan alam akhirat pamisah dengat-deng. Maka Allah ada dalam Al-Qur'an bainahuma barzakhul la yabghiyan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Bainahuma antara aing acen ben aing taber barzakhun beda lengaleng beda dengat-deng beda pembatas. Lah alam barzakh ni ke alam batas antara dunia dan akhirat. Mungkin kita ada orang yang masuk ke akhirat tada masuk surga tada masuk neraka kita ada pasir orang sebejrah maka beda tempat setempat ni kanya mana raudhatun min riyadil jinan situng kebun sekebunnya kaengal aki dari kebun surga ke surga ki ada masuk manusia ni ada te hari kiamat budian king pasir orang seselamat mangkela tak masuk surga ampun kenging nikmat ya junan Allah Subhanahu wa taala. Pasir orang sekenging nikmat ben pasir orang se tak kenging nikmat kau leben ajunan tak oning keng menurut dabuna Imam Ghazali kau leben ajunan tak oleh cuba sangka dek kau orang lain kau leben ajunan kau tu andik persangkaan orang lain kapi selamat. Paham? Sampian mun ngatela orang lebih tua dari sampian cek pun Imam Ghazali ni kau leben sampian pahajabu. Aduh bagusan reng tuaria benar menare ahli jelas selamat saya tua nik bisa kak iya lek soalnya saya tuaria lebih abitan dari sengkok saya abajeng sementara kok saya abajeng anyar jeng kau gik ngude mun ngatela anak kena ngude kau leben ajunan ngocak bagusan nak kena ngude ya tempo ngabek saya tua nik bisa buk iya lek ada salah kau tu sakit buruan nengkok salah kau tu sabelamba ki mun ngatela kiai bagusan kiai ya tempo ngabek sereng tanir nik bisa lek mun kiai ala ko ibadah ngaku ilmu mun kok ben kaki kang noro orang ngaruku la ruku ilmu na tak tahu asojud la asojud kiai ngatela orang tani wajib ngocak bagusan reng tani ria benabe se kiai mi bisa kiai ki reng tani ni ka ala ko tusat andi ilmu tete make tusat tak etoles kule se kiai ni kala ko tusala to kang ki ikelako mangkana bahaya sampai ngetelak ring kafir cepun Imam Ghazali kau leben ajunan kau tu pendapat tak itemu ca arya mate dalam keadaan husnul khotimah abak si Islam nikah mate kelaban sul khotimah sehingga ate ni kata oleh sombong bentak pangki saya rasa selamat ben secelaka sehingga tak oleh kau leben ajunan kak dinto abak cuba aki orang lah. Nah ketika kau leben ajunan kak dinto ampun andi prasangka bagus kau orang lain kak dinto tanda cek sampai ni ke ate selamat sini kau. Makanya kau orang bagus tak oleh andi prasangka cuba. Makanya dalam Islam tanda cuba ni kata ada. Bawa tanda orang ni masuk neraka nggak napa?
ada tanda nak. Saya beda ni cuma tanda nak orang masuk surga. Mi pangki jak selamat. Le ni ka beda tanda nak. Ni ka bi kula mangken se pada apa. Beda lemak tanda jak orang ni ka masuk surga. Bi kula mangken e ka beda. Mari lemak ni ka bi kula ka beda. Kula bah mulia. Tak mulia bu. Kula dari mangken sampai edit ni ka ongga 4 kali. Mangken ongga e kantor. Mari maurip ongga e Mekasan cuma bu. Dari mari Esa ongga senomor 3 e Sampang. Senomor 4 Roma ongga sekalian. Arah apa kakek bu? Besar Roma tak isi na muslimat cak beda-beda. Pangi saya muslimat cuma dapat do cak Roma andi muslimat nak kena seiki yang ki. Amun tak ecok kecok akidah je tak sempat. Buktor kadang dia pak ke Roma kol telok malam anak nyiding tak melo kambu unggu dah. Kol petok berangkat pole mun pah benari dia tok tang anak seandi alik bila bu. Pon 5 ininya saya sampaikan. Mun lemak ni katung situ ngasa jam berarti deki pengajian mari pokol belu ni. Siap. Tojuk sampai kol belu siap. Tojuk cak aku lian kula torona mulia engki. Kata ada nanti asampian ji sampai kol belu tak beres kapi dia men sapi datu. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yang pertama, tidak ada tanda orang itu celaka. Tak ada tanda orang ni celaka. Bentak oleh celaki orang lain. Kecuali orang selakar bi Allah eka bela celaka di dalam Al-Quran. Pasirah Abu Lahab, Abu Cengkel. Kancana Abu Lahab. Oning sembilan. La Abu Lahab ni ka oleh eka bela celaka pulan Allah ampun ada bu celaka. Tabat yada Abi Lahab wa tab. Fir'aun oleh ngucap celaka karena Allah saat cerita ajak Fir'aun celaka. Fajawazna bi bani Israil al-bahr fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu baghyan wa 'adwa. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. Dabuna epon Guste Fir'aun nyataki celaka karena Islam Fir'aun bi Allah tolak. Fir'aun pantak lem ubkulauban nya berdepakeun leer apa amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minaz muslimin. Abu percaya kula ka pangeran Bani Israil ben mangkin kula masuk Islam. Fir'aun sebelum mati masuk Nabi Musa tak tahu cak Fir'aun masuk Islam. Allah jawab al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Mik setia ke beri de emak kakek kasep ka kasep. Karena Fir'aun mati dalam keadaan kafir. Wah Allah jabu fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Fir'aun Pertena kaki biko tak peluang sampai 2000 selekor pakun. Mungkin pertena Fir'aun pakun berde Mesir. Wala berde sekasukan ziarah mangkat. Dikala ziarah ke Madinah berde makam Kanjeng Nabi SAW. Segi mantar ke pada ziarah ke makam Kanjeng Nabi. Amin Allahumma. Tidak boleh menyatakan orang lain celaka kecuali orang-orang yang dinyatakan celaka oleh Allah seperti Fir'aun, seperti Qarun, seperti Abu Lahab dan Abu Jahal. Selain Kak Dinto tak oleh kula ben sampean ngocak orang ni celaka sekalipun orang Kak Dinto kafir apa-apa celaka bentak celaka urusna Gusti. Mangkana dalam Islam tak ada tanda nak orang celaka sebeda cuma tanda nak orang bejrek. Pasera ben panapa tanda nak orang bejrek senomor situng kengain pasera beda orang set. Ternyata sebelum saya tepah lesanah ada bu la ilaha illallah. Ini berarti keng swarga bu. Paham? Mangka namun bedereng mati ya bu. Talken kala bernikah la ilaha illallah. Cek je kaje
cek cang kencang mun semati ya cileun adalah agulih ambuaki cek telken kiyah nggih. Dadi kok semati lah ngucap la ilaha illallah pas semati apa nuruk bunte la ilaha illallah kopeng ni ke ambuaki cek telken kiyah maca aki yasin nazalat alaihi rahmah mak lihat turun rahmat Allah baca aki ar-ra'du liyushila alaihi khurujur ruh mak lihat kempang keluarannya be jaga bayi takut akan de lain mun akan de lain telken boleh ngucap boleh fuk la ilaha illallah mun dah ngucap ambuaki pas semate nak ngucap dhamma kaki su mu da mat ya ni kaki roja ki ngucap boleh marang ngucap boleh la ilaha illallah. Dadi la ilaha illallah ni kata kudu abareng ben mate huk tak kudu makelah seh ngucap la ilaha illallah mangken mate na leku turun subuh tak panapa sepenting dari kalimat la ilaha illallah sampai mate tak ada kande lain ni keampun masuk ke hadis man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah langsung jamin swarga. Jadi tak kudu abareng beni pas nikah la ilaha illallah wah miring mate deh aja Indosiar je bu Gi, tadi benih aku tu sini kemangkanan nelken kata usah apa, iyo nyeng, tak ada dereng dina dia, nelken reng mate, pakajo, salah pakajo, terkedagi ke kopeng, pas hari semalam tak ambu sekali, untung semati tak enggak, cek enggak geremak kodung aja, banyak ku tengel reng mati abis sambian, pakai nelken Allah, Allah. Apa kita lagu dia kaki bung Allah tambu sekali mulai subuh sampai asar gua ambu sekali kopeng asar ngarale sopah ngocak kambuk kentebuk apa tak lemat teh kok mun tak lemat teh cekel mari bu mak le tak bitabit senelken sampean ikan tebi empuk keding empuk kecung santaan laguna wah wah wah, aja mun kena sekat kali ngencat ben mi kemen aja. Beni seni kepereng aki marabuk, ki, tetimun beda tretan, bela tatang ke sekarat, cek kandai lain kopi ngaku to la ilaha illallah, seni kabu. Teti tak kutu pakai aja buk, lo tengel re. Pada ben ki lahir dalam be, nak kena kene mun lahirkan ipakun ada ni tengki. Ada nak kena kene ni ketak kutu pakai aja. Bunyi bah pada ben masjid ruh. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dua skopeng kamu dah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pah ada nak kena genek lanceng aja capok tombu kini. Ada ni nak kena genek ni kata usah apa lanceng tak usah apa santak sebentar. Mi cotot burik ngene. Baca ngucol, beda si ngucol. Aduh merongal tok buntok mana. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Ini kayak ngontong apa nih pasang udi boleh. Pada bentang emek bengkok. Emek gak dia Roma. Mate pandai pasang udi boleh. Jadi ada ni nak kena genik pada boleh pakai pelancong je. Dak pandai sepenting kalimat tercukup Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar sini kebunyi apa? Hayya 'alas shalah. Buah. Capok tua nang mun pakai budaya. Jadi punten sepenting kalimat tercukup tak usah ada ni lanceng. Allahu Akbar Allahu Akbar. Kayak mun tak biasa latihan kak. Takutnya ladder sampean.
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Ya, ini metagi merconong kunya guru ya dia. Bon, mi temu orang ni kecek selamat. Harailang, tulat. Mai temu orang ni kecek selamat sepertama asangu la ilaha illallah. Mangkana kau udah bersampian, pabiasa ada bunika, pabiasa ada bu la ilaha illallah. Iftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Asareng miftahun Muhammadur Rasul. Nikah kuncinya swarga. Sampai kan lah andi kapi lagi. Mangkana sampean nikah setujuan kuliah yakin hakul yakin masuk swarga kapi. Bersampan kan di tu ngedeng gelak gitu mai kan mimpin la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sampean pah nurok buntek gelak lagi. Nikah kuncinya swarga nikah. Masa sampean mun kuncinya lah andi pah tak masuk abu? Ya tahu mungkin kuncinya andi mi lah bengai sari tak ketemu. Oh, masuk aki tak cocok masuk aki. Apa jabok potong kuncina. Mangka namun maca la ilaha illallah ni ka khusyuk, sepaling saya ka digelak kasak. Gelak kan la ilaha illallah ni ka saya. Bada orang tahlil ni ka engi pailang biasa. La ilaha illallah. Salah ada kita nyentak. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Pulpen malaikat geger. Santak gelu. Ya bada terkadang lemes gelu. Can malaikat jumpa piara colong lek. Jadi saya nggak gila kesah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Pasera kalimat nikah istiqomah aki, pas sampai kalimat nikah iki besete iki mate, maka kanjeng Nabi saada budkhalatil jannah bakal masuk surga tanpa burung boleh, menter tepada kaula ajunan. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Mangkana saya ngak mun bedereng saya teu kan deui lain ki sampean muntar karing sakit sare cek biasa aki engak kengkok ka engkok ara apa mah kita engak bu ambu sampo senika tak usah pada sakaratul maut ni tak pentingkan deui lain sapora aki kok kak ya saya ngak kak ya engak engkok misna ya de jero bu. Iku bela kapi tinah. Tak usah ke bela kapi. Cukup talqin la ilaha illallah. Mun lak kabi maca aki ya Yasin. Mun maca aki Yasin ni kana nazalat alaihi rahmah. Turun rahmat Allah. Mun rahmat Allah ni ka turun nyaba ni ka tak kira sakit bu. Ada sakit ni kegan sakit nyaba bu. King cuman cepon ulama saya nyabut nyaba ni ka telok. Sepertama Nabi Khidir alaihi salam. Senomor dua malaikat maut. Senomor telok Allah secara langsung. Setebu sakit ni kemun senyabut malaikat maut, mun senyabut Nabi Khidir ni kata sakit, lebih-lebih nyaba setebu sareng Allah secara langsung ni kata ikhrisa. Napa amalan mun tro nyaba ni kata tebu tak sakit, bi hule ke siap ngamal lagi. Siap ngamal lagi. Pasera orang man qara'a ayatul kursi ba'dal maktubat marratan wahidah. Pasera orang semaca ayat kursi sekalian salah starina abajang maka sampian nyaba sekeluarga dinto tak kira sakit. Karena orang mun maca ayat kursi istiqomah ba'dal maktubat maka senyabutnya benar langsung budian ni kebeni malaikat tapi Allah secara langsung. Siap ngamalaki bu? Mari asar deki baca buki.
Tetipun mari bojeng sampian, tore pung tempon apolong, sampian nikah mari abojeng, nikah cek kolopai ayat kursi sekalian. Orang mun maca ayat kursi ini kedua keutamaanna. Sepertamanya bener sampian keluar dari badan tak kira sakit. Senomor dua sampian nikah epesa kalaben swarga cuma epesa kalaben mate. Artena mun mate orang sebiasa maca ayat kursi nikah tak burung boleh bekal masuk swarga. Menteri bisa ngamal lagi bu. Pokok sampean maki sibuk ada remayat kursi ini kecek sampai kelopai pun mari abojeng pada sampean akhir tuli mangkat sambil jalan sambil baca ayat kursi ini gi. Eka selamat. Mun mari maurib sampean mari abojeng maurib soko kita yoba selah macah Allahumma ajirna minan nar petong kalih. Selana soko cek ndur oba Allahumma ajirna minan nar 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 pasera semacah Allahumma ajirna minan nar samarina pejeng maurib selana soko kita yoba maka bi Allah ejagah dari maurib sampai sopu mun mate paste mati dalam keadaan husnul khotimah sopu baca boleh bu. Selana soko kita ayoba maca Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar Allahumma ajirna minan nar baca petong kali pole pasera semaca samarin sopu bi Allah ijaga sampai maurib mun mate antara sopu ke maurib maka bekal mate dalam keadaan nyangu Islam iman. Dua ni kebi hula mangken ijazah agina kasampian amalaki mantar epa istiqomah. Lah kadungon to kasampian tak usah ka Roma king tardina buk library dua bu. Man kromana kini bejempote sampean. Apal bu, sepertama ayatul kursi. Pun mari abojeng becatok ni kesakalian boy. Nomor dua Allahumma ajirna minan nar petong kali samarin maurib petong kali samarin sok. Insyaallah selamat nikah. Kilong molong buk sementing lah usaha. Swarga tak swarga benih urusna gula sampean pasrah ke pangeran. Sementing gula ben sampean ni kala atorok syariat. Masalah selamat tak selamat pasrah akidah Gusti. Sepaling penting ni ka oleh ridho na Allah. Mun oleh ridho na Allah ni ka maki masuk neraka tak kira panas bu. Paham? Mun oleh ridho na Allah maki masuk neraka tak kira apa? Neraka ni ka beda olar beda kalah. Tak bulunting. Jaja tak panas kala ben olar. Karena olar ben kalah neraka ni ka masuk kala ben ridho na Gusti. Orang semasuk neraka panas ki sengak kala ben olar tak panas mi tak panas polan masuk neraka kala ben ridho na Allah. Makanya Siti Rabi'atul Adawiyah tak takok ka neraka bentak terus warga. Ya Allah tan kula mun ibadah ka ajunan king terus warga pacawaki swarga dari tan kula. Mun kula acawi maksiat king takok ka neraka sabak kula kelem neraka na sampian. King mun kula acawi maksiat ben ibadah king ngamdi ridho na ajunan maka ridho aki beten kaula. Mun la oleh ridho ni kamu nusa selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Pon nika pertama. Bumila para saja mari. Orang-orang siapa sih turun bu? Cek ngebela para sejam. Pokok kor lakuar saya bebe, mun saya atas apa cang saya bebe bu. Iya sampian maksudnya. Makanya semalam merojak turun mun gula pada iki. Tak norok berat tak. Pon, sepertama, me pangki orang ini kejak selamat asangu la ilaha illallah ni kata tanda selamat. Nomor dua mi pangki cak selamat beda tanda na ibadah orang semate bu. Mun beda orang mate sampean torai telok tanda. Pasera beda orang mate pah beda telok tanda cek pun kanjeng Nabi ni kekeng oleh rahmat Allah mati husnul khotimah. Sepertama irkul jabin de ini keaperluan bu. La mate keng de ini ke pah beca mesger mes pelok ni kata tanda si mate ni ke husnul khotimah. De buna kanjeng Nabi. Nomor dua wadarful ain tengal akili baca tengal la sete la nengan tengal la baca mun perlu sampai akili ain tengal nekatan tekeng orang ni keselamat. Nomor telo wantisarul munkharib elo nga sekar pahjan raja mergang mate elo nga pahjan raja fuk nekatan tekeng orang ni kakengeng rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ni kamun ki oding elo nga biasa pan mate sekar mun lakar buki keni si sekarnya mana pakun. Paham ki? Telok tanda nikah tak kudu beda kabi beda situng saus tanda saya mati nikah keng selamat. Tapi kan saya torai bi sampean menikah iya mun beda yang mati. Dak ada male lecak mayida iku. Arapa? Teti jerongkok jadi mun le.
Cang sapa bu? Ada reng mati ini kata ti jerengkong. Gi, saya nyatakan reng mati ini kata ada ti jerengkong dak remaja urus reng mati ini kata remare bu. Dari boring ketika Vanessa Angel tabrakan akhirnya di tol 762 itu dinyatakan ada sosok perempuan yang dinyatakan itu adalah hantunya Vanessa Angel. Micek carpak kegeluk. Mungkin abang ki. Reng mati ini ka urus sibuk, tak urus pakai kintra katol barengannya. Anu apa? Benih lah sepat jong pote ngareng bini kasa setan untuk teti fitnah ada kaula panjenengan. Mangkana tek kunang kitab Qurratul Ain bi fatawi sa Ismail Osman Az-Zain etanya aki ma qaulukum bi jarangkung. Bada tek ku sambian itu fatwanya sa Ismail itu ada. Apa pendapat kalian tentang istilah jerengkong yang ada di Indonesia? Jerengkong ni ka beda. Kengreng mate teti jerengkong ni kata ada. Paham? Beda jerengkong nih, kesampian sekampu itu pak apsak apro. Teti setan beda jerengkong beda, termasuk perkara makhluk Allah segoib wajib iman kulit sampian. Keng mun reng mate teti jerengkong nih kata ada, karena reng mate ini ke urusan kita repot, kita mari di masa tanya agina malaikat di masa ngurus amal bagus. Pantara keluar nyutul, pantara karo menawareng kok nako emit andi lako gelu. Egin abangki, egin abangki. Tetapi mun bedereng mati ampun pah bodo tat ampo jeng gerejengan mun sampian takok ka jerengkong macam pah bodelak ngatela macam bodo oreng muana pada situng carana sampian maca ayat kursi sakalian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim beli ipetong kalih maka setan ni ka bakal buru huk sampean bedek compok takok macam bede setan maca ayat kursi sampian wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyul azim bali petong kalih maka setan ni ka bakal buru mun sampian lah maca nikah sampian pekun tako sampian buru ya pada tak paham pon nikah senomor sepertama epang kijak selamat asangu la ilaha il senomor 2 bedetan telok ibadenah imma telok nikah bede kapi imma situng saos darful napa irkul jabin perlo nadai wa darful ain akilina aing tengal wantisarul munkharib ben sekara elong jen raja pan mati salah situng setelok ni kemun bada cek pun kanjing nabi tanda saya mati ni kenging husnul khotimah kenging rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala sanomor telok mi ipang kijak selamat mate dalam kabadaan syahid mun mangken syahid nika aprang benreng kafir nika syahid fid dunya wal akhirah mangken i akhir zaman nika sebiasa benih syahid fid dunya wal akhirah tapi syahid fil akhirah akhirat hukum syahid tapi itunya mati biasa wajib buntu wajib pandi wajib pejangaki kopuraki orang mati biasa keng akhirat budian langsung masuk surga apolong ben orang mati syahid paseraan saya pertama pasera orang man mata bil gharik orang semate kelaben takilem nika mati syahid fil akhirah nika tanda orang ini keselamat bakal masuk surga mun takilem ongku takilem dibi mun alonca isuramadu lain iki teti mungkin pahalonca sampian kelum tasik male ubgelauban makle mate maka sampian punten tak mate sa senomor 2 bil hadam ekor bui perkara berak sampian lebet yembong pah ekegeri poklot tesatrek mate sembiang syahid otabak tabraan ngari baring Vanessa Angel roh kasa syahid makanya belambak kari sampian situ sa Vanessa sa arasanan lambak roh harratulan bisa apa suruh arasanan dia isan rasani coba irasani coba ternyata si irasani syahid saya rasanan tak temu jak mati sakit makanya tak oleh coba sangka kau reng tak oleh arasanan coba kau reng lah karek sandra ini saya mati syahid sampean tetap berak nikah termasuk mati syahid panapa boleh al mabtun bil mabtun mate kelaben epate tabu lambek nikah guleki kene osom beda penyakit tabu nyaman penyakit kelerah biasa napa mate temen kelerah nikah tahu ning mungkin pola penyakit keleroh mun mungkin panapa boleh mati syahid man mata tulqan mata syahida pasera orang semate dalam keadaan lahir rembi pah embuung mate nikah syahid mangkan kikengten sampean mentur bi Allah tak mati tempon rembi bu amin kok bu Allah iwatu aki cengeng cempen dong ngabenti sore ngara waktu mak kering ngapa dina dia
berkat ngalakkan dua. Pasera orang semate dalam keadaan aranaan lahir pah embuung mate maka nikah syahid. Kanjeng Nabi sa'adabu man mata tulqan mata syahida, mun bada orang bini lahir pah mate maka mati syahid. Saking dari raja na kencerna orang bini rembi mangkana fuk sampian ni kapa ikhlas pasabar maki sampian ngandung katibi rembi katibi anapa kencerna sampian tak pada ben orang lake reng bini rembi sampian tak usah bahas set sampian odi sekalian sampian rembi anak keluar embuung kayaumin waladat ha ummuha anak si keluar tandik tusah embuung pada ben pejik lambaki keluar dari embuung seadaan anak ang tandik tusah embuung tusana korpas rembi sekalian tusana sampian korpas tadak sekali buk mangkana rembi ben tahun buk mak lekor pas kebi minta atal-talan ya bukuna apa buk makin rembi ben tahun sepenting lahir gempang anang sehat embung selamat tanggi buk kula teman apang kiben reng bini andi anak pak lekor buk kula mikir mun sampai pak lekor je tak usah ajen asim bengal to anang sekalian rembi mangkana reng bini ni ketembang reng laki nikah muljaan reng bini mun ka anak hitung benting telo tenggi Kanjeng Nabi teman tanya ya Rasulullah ila man abar dak kapasera kula kudu bagus qala ummak kambu kakek mun kambu kula mare bagus pas kasera kula kudu bagus qala ummak embung kakek boleh mun kambu kula la bagus dukale kapasera boleh kula bagus qala ummak embuk kakek boleh embuk telo kale disebut bi Kanjeng Nabi mun kambuk kula bagus telo kale kapasir ya Rasulullah qala abak baru ke bapak kakek embuk baru bapak embuk telo bapak ngitung hahaha iku nyaku surabini telo bi sampean kambuk telo kale ka bapak sekalian anapa polan embuk ni kamu sakko telo kale melarat bapak punten sepertama su'ubatil hamli melarat ngandung melarat tak melarat su'ubatil wilada melarat rembi susah tak susah sakit napa tak sakit ada yang pengandung boleh ndak sampean kalau pain kok senomor telok wa su'ubatir radha'ah melarat nyusuwe embuk ni ketelok mangkana embuk ni ketelok kali lebih mulja tembang bapak menurut anak mangkana al ummu ahakku bil birri wal abu ahakku bit ta'ah anak ni kamun bagus samun nisra epakon nisran kambu keng mun atoro epakon atoroan ka bapak mun embuk mak ada perasaan tembang akan terkadang anak mun tuga embuk ni ka eman polan tak eka polong ngakan mangkana mun atoro ka bapak keng mun nisran kambu mangkana lambek sampai beda lagu ibu kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung melahirkan menyusui anak juga bapaknya Arab pemiagil lagi bung jasa ibu pada manusia sungguh berharga mengandung melahirkan dalam derita merawatnya mengasuhnya penuh kesabaran tengah malam terbangun karena tangisan anak mare nyuso apa nyuso Pas kamu nyepetek gini ngedak sagelam dan bung. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pon, mangkan asyukur punten sampeyan niku bereun lakoh
Keng sampean kencur nebreen. Mangkana kula selama acara man kaman bi kula kebala. Reng laki ni kudu bisa amak lu mereng bini. Reng bini banyak kante, reng bini banyak ocak, reng bini gigi retok. Beni keng celeper aslina tanggi buk. Keng cerewet. Punten beni celeper, beni cerewet keng leso tanggi buk. Reng bini ni ketak pedebik reng laki laku na bere laku na sarah keng reng laki alaku ni kederi kolpet toki laku sampai kol lemak lemalem reng bini laku na lakar tak bere lakar teng enteng mang demang keng tak ambu sakale di marakora di mabawa komba di masapuan di ma amasak di mareng kesan di ma sebersian di ma senyosona anak anang merenyoso setuaan nyosua sekali anang dua fuk. Akhirnya yang bini ketika berdepan apa timbul kikir timbul akan debenya apa pikiran tak buah tangki selake rokok elang pahitannya aki ke si bini cak rokok elang si bini setnya aki dan merokok oleh kuta izin nak dia belakang bi kakek ring kesin keceden nak eko hanya apa si bini jak muntah kakek kak cak dengan rokok dekatnya kikang kok pikir apa ring bini jemun ngincem rokok jem korek ke dapur tak ngerena melak bikin mata nak kakek jadi rokok lekana kinang kok senyare ring bini dapur juga kalau kada jaga bedak ketemu mun pelanceng depak kabengkalan kakek yang tak mikir pas saya kena kerokeng colong ngedok kok tak rokok kakek rokok surya kan bulu belas sebu pun kebeli cukup benih kero colong kakek makin budung kakek tu rasa kia kak eko cak gelak cak aku pak kakek saya kok cangkok deh bu tempat kering bini apa dina dia pak tak totodus sekali benih keng celeper keng leso thank you bu akhirnya pak umburakan dosa nih kering bini keng cuman justru sampian nikah justru polan banyak kan deh reng bini ben reng laki ini kejepun WHO keluan reng laki mati ka ada ongguan anapa reng laki ini kemudian di wet-wetan tahan tak akan deh pegel gik laku itahan kalau malam pegel kita beres tembung bi si bini boleh makanya banyak bus pun saya budi jogo akhirnya banyak saraf terganggu akhirnya yang laki ini terkadang si umur 40 kadar gula tinggi napa boleh tensi darah banyak darah tinggi akhirnya banyak stroke di bawah umur 50 tahun reng bini dimma beda reng bini tabani penyakit harus sehat salah harus sehat polempo ini kebebe deh kemana beri sekoros bok tebok kapi teku saya budi jebuk kemana beri sedempo pak kepak kapi apa nak boleh lagi nak sampai saya makin senengku umek kepak kia tangki eki nabangki mangkan sampean asyukur banyak akan de gara-gara banyak akan de sampean penyakit tak tepani ana pesarap apa gun gendeng mangkan sampean latihan gen mangkin mungkin ketibi akan de jambu makanya jarang ring bini mati kada ni kejarang si biasa ni ke pasti laki mati ka ki anapa polan ring bini banyak kande sehingga penyakit tak titi beban ke pikiran ring laki banyak titi pikiran penyakit sarap terganggu gara-gara pikiran itahan boleh arab pemi orang bini banyak bi Allah paudi ring laki mati ka ada cepun ulama ajaga maslahat anak ni kemelas mun itina mati bi embu sementara anak ni kata melas mun itina mati bi ba tina mati bi bapak teti jatem keng sajan jatem jan banyak saya beri PC kan ki mun tina mati embu di ma beda beri PC mun tina mati bapak orang ni sergapi ngusar cetak kapulan beda hadis man masahara suhu ala man masahayaduhu ala ra'si yatimin rafa Allahu lahu bi kulli sya'ratin darajah pasir orang sing ngusap cetak anak jatem maka setiap situng obuk ngangkat situng derajat mun jatem obuk 1000 derajat yang kak sing ngusap mun jatem obuk 2000 derajat sing ngangkat sing ngusap yang kak beda saatanya mun jatem gundul ko padai bitong beda obuk bung ongkuan ngusap cetak anak jatem nikah yang kak derajat de sampean pula ngusap gula jatem 2 kali bu bapak gula mate embu alake pole mate pole lagi na bu mungkin lagi boleh mentur tak mati ya boleh bu jatim telo kali kok deki haram dia ada ngusap sekali wala beri sing ngusap deki kerja waktu gelu mun cek tuani sapa tibi boy keng mun moro-moro segami rumah magi andi jatim 2 engkok sing urus sejatim mama tina magi tak patiratin kok lebek semua polem podi jede mama pakai lagi jeruk norok minyak
Yang kimun sumenep abini dua ni tak biasa. Thank you, Bu. Pada Kiai Bengkalan abini dua ni tak biasa, Bu. Bengkalan ni kesebiasa abini empat kiai ni. Periksa ni kayak kiai ni kan. Yang udah Pak DPR periksa ni. Mun di Bengkalan ni kebiasa abini empat. Mun saya ning Bengkalan, kula untung benih kiai buk cenung empat kiai. Kula pernah lah biasa ngadi abini situng cokop bik guru kula ki pesen tina cong bini situng boy, maki situng kor libeli pada ben sebanyak itu. Makin banyak mun tak ikut-ikut kopi bang sabeng ya kata. Anang kebuk. Gula ni kanten kalau abin situng ya milak ngala embu cak gula benih putra kiai benih kiai. Engke orang tak percaya gula muni ke bela benih putra kiai. Nyuku putra kiai tok pulan muan ngak habib pe kongki. Wah, apa pentong ben apa. Wajib deyen nadina di tempat gareng apa sekuan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi cek sakit tangki. Kitik. Cek yang bini nyaki. Ibu menikah lagi itu, menikah 1 sampai 4 itu diperbolehkan oleh Al-Quran. Setuju apa tidak? Nyampit. Setuju tak? Sepenting benih laki gula. Mun lagi orang lahir abin kabir kap piding tibi kor cek liguli tangki ibu. Nek kamagel lepas beri kitab tak kira manti kah? Pas sampean beri kitab, ada cang kitab lele kaki kon ikhlas engkau abini pole kaki budian iswarga pajungan emas tak kira manti. Tak usah bini na sampean bini kule pataber mental. Kule mari tanya kaki tak terlalu pajung emas le tinggal kule pajungan gedeng boy kai. Ngara iswarga yang kuba dereng jualan gedeng. Sakitnya tuh di sini. Tai ya coba nyanyi. Aing mata beng rembung. Ngabestika neng seneng tak kuat bula manteng rasa ya apal kapi tu haram. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Mi pangki selamat sepertama asango. Senomor 2 bertelok tanda ibadah air kul jabin dari matopel. Senomor 2 wadar ful ain tengal akili aing. Wantisarul munkharib senomor telok longasak. Ki ota bemergeng ni kata dekeng selamat. Senomor telok mati syahid. Panapaan mati syahid? Sepertama orang taselem. Nomor 2 tabrakan toba karo pireng seboreng. Senomor telok mati aranaan ki mati lahir pah embung mati ni kesahid fil akhirah. Makanya embuung se mate keng tanda embuung masuk swarga. Anak ang se mate embuung masuk swarga dia. Nikah sekeng untung ngering ngandung buk embuung mate masuk swarga. Anak ang se mate embung bakal masuk swarga dia. Kanjeng Nabi ni kan di sahabat te andi anak mate ki keni. Kapan lahir pah mate ki keni dia. Kanjeng Nabi pah adabu amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk. Kaki tak seneng aja mun budian kaki lebet ebeng labeng swarga bi anang iyam be ebeng labeng swarga. Anang tak kira gelem masuk swarga mun ring tua dua eng tak masuk swarga kia. Sampean mun andi anak keni mate putrana sampean seda ki keni pasabar buk pa ikhlas pasadar ni kekeng tanda sampean bakal masuk swarga. Sampean seandi anak tak mate tina cekel nyiding bertah hadis sedia ya buat anak petok ku mate sakale ko kalau si pang neng macam cekelam on panapa boleh langsung seterakhir di bakto na tadek saja maupun buk korang aja pada nebentang bini kakek buk kapan para turun na korang jamik metes yang ucap korang kangkok je kakek buk korang buk kamantong on seterakhir me pangki cek sesede ni keselamat tanda cek orang mati ni keselamat kengain mun bedah betelon ki betelon tak lumengak bu gelak bu mungkin ila karsani ka bu coba ke manto hengak bu mana titireng jenak dekila to kang cek betelon kok cek gula keng tamu je gelopai seterakhir mai pangki cek selamat kengak ireng betelon mun beda orang mate pah se bi seodi etua aki iya hole pada ben mangken ni
keng tanda seseden nika selamat. Amin kok Bu. Allah ceda iyan nagake Bu. Kanjeng Nabi sa'jabu ummati ummatun marhumah tadkhulu fi kuburiha bidhunubin kaljibal wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum bidu'ail ahya laulal ahya lahalakatil amwat. Tang umat seekani serebi Gusti Allah bada umat Nabi Muhammad reng meddelan seda tu sana pada ben gunung blutoro kitek ki gunung adai pada ben gunung jeraja jibal ni kalain ben jabal mun jabal situng gunung mun jibal gunung abenya kal jibal tu sana anung gunung tapi wa takhruju min kuburiha fayughfaru lahum keng keluar dari dalam kubur bi Allah sabara kapi tu sana mi bisa bidu'ail ahya gara-gara seodi apolong katinika maca tahlil areng sareng Fatihah areng sareng terus esoda kuwe sesete sampean ibri berkat tungi dengan parigi cecen pangacina kita mari cecen ala kari bedane pegemet ada segala. Maka sateja doa mangkin nikah dadi tanda bahwa almarhum Kiai Amar sareng karek sareng Nyai Sahami kak dinto selamat ya juran Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin Allahumma. Malah selebih hebat boleh mangkin beni cuma Ki Amar ben Nyai Sahami seselamat reng sepona ajunan saya pada sete kasamangkin nikah pada selamat ya. Anapa? Karena berdebu tafaddalallahu bi kitabil auladi lil walid setiap anak maca tahlil maca Fatihah karing tua mah kita khusus akili tibi gelak sampean maca tahlil tenggi gelak sampean maca sholawat tenggi sampean gelak maca Fatihah tenggi ring tuan sampean tak khusus keng mah kita khusus ring tuan sampean pakun oleh kereman genceran akili anapa sampean seuning tahlil ben seuning Fatihah pulan ring tua lembek mengaji sampean mangkana mangken mak ring tuan sampean tak khusus kesah Nyai Sahami sareng Kiai Amar Isapora ring sepona ajunan pada Isapora juga Allahumma. Mangkana bi kula mun pikir mangken buk ke Arifin ben sampean untungan sampean dia mun Ki Amar ben Nyai Sahami Isapora wajar arapa amodal lari buk nyaku cukup 20 juta bi sampean mun sampean kan karontara model gak kanto amodal enja amodel berkat kedua keng saking dari untung along polong ben bagus norok bagus sekali padahal niatnya macam-macam sentar je bade keng pulan ibungkona tandi bareng norok sekali bade sinorok keng pulan seragam mak eman mun tak tahu norok sekali bade sehadir keng anang minta bung pelembungan yentar bade sentar keng penasaran pulan kocak seanya make Khalil Yasin cek gentengai kala keng napa saus niat sampian situ Isapora kabeh amin. Jadi untungan sampian deh tak modal keng entar Isapora kia ring tuana tak nanggek pengajian TV Isapora kia padahal tak usah modal makanya sampian tinggal tak usah nanggek pengajian lantar ke pengajian nata tanggo boy tangki cari kan tak modal bisa selamat kia tukang becak boy kota kak becak mau di kantor ke masjid jami berempat 5.000 le tak oleh 2.000 kak 2.000 tak pok singing kada le tak oleh 2.000 kula ada boy tukang becang mikir tempong tak oleh tina maki 2.000 mo jelang kau kapan nung kebi tukang becang pah yengkal pas santa ka ambu arap le abu mun santa ngari maki becak mun labu mate kak tukang becang pah nyempit ya cek lah 2.000 minta selamat kaki leek majar pulan 2.000 pate enna bu sampian salah tak majar ki oleh berkat ki Isapora untung tak untung menter terus untung Allahumma segak dintok sih saya pada pak orang yang nguncang tibi bung mau pengajian ken ngampung lho kok orang sanau sambia kerja saporana buki benih yang cuma 2 pengajian aslina api datu sambia kerja ni kata pati saya ada tiaki ate geli qaswatul qalb keng cuman repot mangkene mun pengajian tak kerja seibu dini kah eki na bangki aunggu daya aja benih ngarte ngide aja mangka namun bi kula ni ka kerja imak le sampian binar kan binar lagi bu jak kerja buang gelak tanda sempak bi kula saya kebada ki bur je kengak bu mantar teti ilmu saya manfaat tapi sapi datu mi agedak benih agedak bi kula sampian kala pas ni kemak le sampian ni kesemangat mun kula sapi datu pakai ni kan sampean tak semangat tore kula ben sampian patako kono tore kula ben sampian mati ya njak ibu dipah nyempit bau
Apa butuh pengajian ini. Jadi pesan ni kemak dia sampian ni kesemangat. Kan semangat tinggi. Kan binar tinggi. Aja mula binar maju mulai ring. Teko, mun saya jaga di budik yang kemi. Orang men lebih nanya unsa porak tak langkong kiai. Mana ibu bener dari saya pada pak. Kiai itu mari. Pakon pas tutup buk, tadi tutup mak le barokah iki. Aslinya compok gula tak tuman nutup tukang buka ngedok gula buk. Pengajian. Tukang mukang Fatihah wah paling dinan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqah nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa maghfiratan ba'da al maut wa rahmatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal 'afwa 'inda al hisab. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة واجعل آخر كلامنا عند موتنا من قول لا إله إلا الله. اللهم تقبل ووصل ما تلونا من القرآن العظيم وما هللنا وما صبحنا وما استغفرنا وما صلينا هدية ووسيلة وبركة شاملة بحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وذرياته وأهل بيته وأهل سلسلته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بسببهم وخصوصا إلى خضرة الروح كياي آمر وإلى روح زوجته سيتي نياي سحامي وأصولهما وفروعهما وأهل سلسلتهما وإلى جميع من انتسب إليهما عند الكبور على أن الله أن يغفر لهم ويعلي درجاتهم ويعيد علينا من بركاتهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم اجعل ثواب ما تلونا وما قرأنا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران وبراء لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين بجاه النبي وبحرمة النبي. اللهم إنا قد حضرنا قراءة مولد نبيك الكريم فأفض علينا ببركاته لباس العز والتكريم وأدخلنا الجنة مع النبي فإنه أول ما يدخلها برحمتك يا أرحم الراحمين. وبجاه النبي اجعلنا وجميع الحاضرين من أهل التقى والإفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان وأهل العلم والخير ولا تجعلنا وجميع الحاضرين من أهل الشر وأهل الضير إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا أحمد والحمد لله رب العالمين. Segak dintos bisa pada Pak nyuun sapora setaja buki minter tepangki boleh dengan kesempatan selain dalam keadaan sehat dan kenging ridhoipun Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.